آپ کو سنی رضوی کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کبھی اپنی صورت آئینے میں بھی دیکھی ہے؟ جنت پانا، یہ جو اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہہ رہا ہے، سب سے زیادہ نمازیں نہ پڑھنے والی انہی ہیں۔ مجھے غلط مت سمجھنا، میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کو کہوں، میں کسی اور بچے کے تھپڑ ماروں اس کے باپ کو غصہ آئے گا، لیکن میں خود اپنے بھائی کو تھپڑ ماروں تو مجھے درد ہوگا۔ مجھے پتا ہے میرا بھائی کہاں پر غلط کر رہا ہے، اور ایک بات بتا دوں آپ کو، اصلاح یہاں سے لے کر کے وہاں تک سب کی ہوگی، اس سے میں بھی بشمولیت من یہاں سے لے کے وہاں تک کائنات پلٹ گئی اسلام کی۔ کیا اسلام تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں کون سا اسلام تھا، اور تم کہاں پر لے کر آئے؟ آج اگر کوئی سود کھائے تو اسے بزنس مین کہتے ہو، اگر کوئی شراب پینے والا ہو اسے سو کولڈ مسلمان کہتے ہو، اگر کوئی اللہ اکبر کبیرہ دھوکہ دے دے تو اسے عقل مند اور چالاکی کا نام دیتے ہو۔ ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی تو پڑھو، کون سا اسلام لیے پھر رہے ہو؟ میں آپ سے پوچھوں جلال پور کے غیور مسلمان، ذرا بتاؤ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ تو بتائیں گے اس لیے کہ ہمارے ابا مسلمان ہیں۔ ابا سے پوچھا جائے آپ مسلمان کیوں ہو تو ابا کہیں گے اس لیے کہ ہمارے دادا مسلمان تھے۔ دادا کی شرط ٹٹولی جائے تو پتہ چلے گا اس لیے دادا مسلمان تھے کہ پردادا مسلمان۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اسلام وہی قبول ہے کہ جب جلال پور کے غیور مسلمان سے پوچھا جائے کہ بتا تو مسلمان کیوں ہے، تو وہ جواب دے اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے۔ اسلام میں کوئی جاتی بات، کوئی باپ دادا نہیں، باپ داداؤں کا دین ختم کرنے کے لیے ہی اسلام آیا ہے۔ آج تم سے پوچھا جائے کہ یہ 40واں ہو گیا ابا کا اور یہ دیگے بنا رہے ہو، آپ کیوں کر رہے ہو؟ بولے کیا کریں، مجبوری ہے ہماری، اور ہمارے والد بھی ایسے کرتے ہیں۔ آج اگر پوچھا جائے کہ آپ کے یہاں پر آپ تو نمازی پرہیزگار ہیں، آپ کے بیٹے کے جو ہے اللہ اکبر کبیرہ منڈے میں ڈی جے اور گانے کیوں بج رہے ہیں، تو آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ حضرت کیا کریں، مجبور ہیں، رشتہ دار بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، رشتہ دار بیٹھنے کو تیار نہیں، داماد بیٹھنے کو تیار نہیں، عطیہ آنے کو تیار نہیں، ان کی شرط ہی ایسی تھی کہ جب تک ڈی جے گانے باجے نہیں بجیں گے ہم تمہارے یہاں شادی میں شرکت نہیں کرائیں گے۔ ارے میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو یہ کہتے ہو بہنوئی ہوگا اپنے گھر جا کر کے بیٹھ، باتیہ ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، یہ رسول کے عاشق کا گھر ہے، یہاں موت تو آ سکتی ہے، رسول اللہ کی بغاوت نہیں ہو سکتی۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ سبحان اللہ۔ ایسے مسلمان کہاں ہیں، ایسے مسلمان کہاں ہیں؟ ایک وہ مسلمان تھے کہ جب قرآن نے کہا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اپنے رسول کی سنو اور عمل کرو، اطاعت کرو، ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ درمیان میں رسول نے فرمایا ایسا تو ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نہیں جانتے آپ لوگ، حضرت ابو ہریرہ کو یہاں پر بیٹھنے والا جو حدیث بیان کرتا ہے اس میں اکثر و بیشتر روایات حدیث حضرت ابو ہریرہ، وہ ذات حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا فانسا ہو، یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں، حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا، سرکار نے فرمایا چادر بچھا دو۔ توجہ ہے جلال پور والوں، کیا فرمایا سرکار نے؟ چادر بچھا دو۔ ایک مرتبہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے نہیں سوچا میرے سوال کا اور سرکار کے جواب کا جوڑ کیا بنتا ہے، ایک لمحہ نہیں سوچا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، سرکار فرماتے ہیں چادر بچھا دو، میرے سوال کا آقا کے جواب کا جوڑ کیا بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جانتے تھے
हुक्म है, अल्लाह अकबर, जहां से हल्की सी भी ताखीर कर दी ईमान खतरे में आ जाए। हजरत अबू हुरैरा ने जैसी सुना, आनन फानन अपनी चादर बिछा। अब सरकार ने यूं हाथ ऊपर किए, फिर यूं किया। रावी कहता है हजरत अबू हुरैरा की चादर में इस तरह से डाला। अब रावी कहता है हुजूर के हाथ खाली थे। तवज्जो चाहो, क्या थे? ऐसे उठाए, ऐसे किए, हजरत अबू हुरैरा की चादर में डाल दिए, चादर में डाल दिए। रावी, जितने रावी हैं सब ये कह रहे हैं कि ऐसे हजरत सरकार के हाथ थे, खाली थे और डाल दिए, खाली थे डाल दिए। हर देखने वाले ने देखा खाली है, डाल दिए। लेकिन मैंने बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछा, ए इमाम अहमद रजा, मुकर्रिर तो ये बताते हैं कि हाथ खाली थे। वो कहते हैं, बरेली का इमाम बोलता है, अरे नादान, इनके चक्कर में ना पड़ना। अरे सुन, है वाह सुभान अल्लाह, इनके चक्कर में मत पड़ना। सुन, मैं बताता हूं कि सरकार के हाथ में क्या है, क्या है, क्या है सरकार के हाथ में। ऐसे 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 करके पकड़ा और ऐसे रख दिया। अब इमाम कहते हैं, मालिक कौनैन है, ऐसे करके पकड़ा, ऐसे रख दिया। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लोगों, ये मत देखो कि सरकार के हाथ खाली हैं, अरे अल्लाह के खजाने की कुंजी रसूलुल्लाह के हाथ में। अल्लाह अकबर कबीरा। एक लम्हा भी नहीं सोचा। हम क्या करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि नमाजें पढ़नी चाहिए, हमें ये नहीं पता कि रोजा रखना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, हमें ये नहीं पता, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, हमें ये नहीं पता कि किसी को गाली नहीं देना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि गीबत नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज मुआशरे का हालात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले इरशाद फरमाया है, लोगों मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। सरकार ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, नाम का। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, और कुरान सिर्फ लिखा हुआ रह जाएगा। आज अक्सर और बेशतर मुसलमान इसी ख्याल में है कि हम तो मुसलमान हैं, बाकी तमाम मामलात हमारे यहूद नसारा। आज हमारे घरों में कुरान तो है, लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं। वो जब से हमने जुदाना सजा करके रखा और ताक में रख दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए। एक एक इंची गर्द जम गई, कोई पढ़ने वाला नहीं। बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में कुरान पाक की तिलावत होती है? चंद लोग होंगे, चंद लोग होंगे, चंद लोग होंगे। ये बताइए कि कुरान ताकों में सजाने के लिए आया? कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, बल्कि पढ़कर अमल करने के लिए आया था। आज हमारे पढ़ना तो दूर की बात, कुरान पाक सीखने को तैयार है, और उसे इस्लामी किताब बना करके हमने ताक में रख दिया। और हम मुसलमान तो इतने बड़े हैं कि बेटी की शादी हो तो ये पता है 3 दिन पहले वो जाता है कुरान पाक बेटी की ससुराल। बेटी घर की औरतें फिर भी पढ़ लेती हैं, लेकिन मर्दों को मयसर नहीं। इन्हें पढ़ने की आदत किस बात की है? हाँ, अखबार होना चाहिए, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, सुबह हो, एक हाथ में कप हो, टेबल पे अखबार हो, ये चाहिए। अखबार पढ़ने का इतना क्रेज, उसमें सारी चीजें बहुत दफा बोलता हूँ, बात सच होती है, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ। इस झूठ को पढ़ने का इतना बड़ा क्रेज कि जिस दिन अखबार नहीं आया, बीवी से बेटे से कहाँ डाला तूने अखबार, कहाँ फेंक डाला तूने अखबार। मैं कहता हूँ जलालपुर के गयूर मुसलमान, अखबार पढ़ना है तो पढ़, वरना अगर ना मिले तो मत पढ़। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे
हाँ, हम अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल उदरकी में क्या हुआ था, तो जलालपुर में क्या हुआ था, अल्लाह अकबर, गदीपुर में क्या हुआ था, मुरादाबाद और लखनऊ में क्या हुआ था। आप अखबार इसलिए पढ़ते हैं ताकि पता चले कि कल क्या हुआ था। मैं कहता हूँ जलालपुर के गयूर मुसलमान, अरे तू कुरान पढ़ा कर ताकि तुझे पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, शान कुरान, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। आप जिस भी फील्ड में चले जाएं, चाहे उसका ताल्लुक अखलाकियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक तिजारत से हो, चाहे उसका ताल्लुक इबादत से हो, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल। आज लोग कहते हैं कि हजरत गुर्बत इतनी है कि नमाज पढ़ी नहीं जाती। अगर नमाज पढ़ेंगे तो खाना कैसे बनेगा? अगर नमाज पढ़ने लगे तो भट्टे पे जाएंगे कैसे? और अगर भट्टे पे नहीं जाएंगे तो फिर घर में 500-600 रुपए कैसे आएंगे? मैं कहता हूं कि ए गरीब मुसलमान, हाँ हाँ, गुर्बत ने तेरे घर पे दस्तक दी है और पांव पसार लिए हैं, लेकिन एक मर्तबा रसूलुल्लाह की जिंदगी तो पढ़। सरकार का तवक्कुल देख। ग़ज़वा खंदक का मौका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कांधे से कांधा मिला करके ग़ज़वा खंदक में लगे हुए हैं, खंदक खोद रहे हैं। अरे बाकी जितने सहाबी थे, अल्लाह अकबर कबीरा, सब ने एक एक दिन के फाके से थे, कोई 2-2 दिन से फाके से था। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, भूख से परेशान है, घर में खाने को नहीं, बीवी बच्चों को नहीं, हम यही लगे पड़े हैं, यही खंदक की खुदाई कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम कई दिन से परेशान हैं, हमारे देखिए पेट खोल करके दिखाया, देखिए या रसूल अल्लाह, हमारे पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कबीरा जैसे ही सुना तो अपने सहाबी की तरफ मुस्कुरा के देखा और अपनी कमीज उठाई। रावी कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, इस दुनिया के वाहिद सच्चे लीडर ने अपनी कमीज उठाई। सारे सहाबा देखकर चौंक गए। रसूलुल्लाह कई दिन के भूखे प्यासे और पेट पर एक नहीं 2 पत्थर बंधे। सब्र और तवक्कुल से काम लिया करो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। आप अगर भूखे हैं, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अल्लाह की नेमतें जो जन्नत में है, उस नेमत के सामने दुनिया की कोई पैसे नहीं। आप अगर गरीब हैं, तब भी सरकार की जिंदगी आपके लिए नमूना है। आप अगर मालदार हैं तो देखिए सरकार की बारगाह में एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ सरकार को किसी ने खिदमत में दे दिया, तोहफतन दे दिया। तो एक ने आकर के सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, अब तो आप मालदार हो गए, अब तो आप मालदार हो गए। सरकार ने फरमाया, तूने मेरी मालदारी क्या देखी? सरकार ने इरशाद फरमाया, मालदार हो गए या रसूलल्लाह, आपके पास बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ है। सरकार ने फरमाया, मुझे मालदारी पसंद नहीं है, मैं गुर्बत को पसंद करता हूं, जा वो जितनी बकरियां हैं मैंने तुझे दे दी। ये सरकार की मालदारी। और देखिए फिर इसार, कुर्बानी और दूसरों को देना। और हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें किसी काबिल बना दे, अगर तुम गांव के प्रधान बन जाओ, अगर डीएम एसडीएम बन जाओ, विधायक बन जाओ, तब भी रसूलुल्लाह की जिंदगी आपके लिए नमूना अमल है। आज तो मुसलमान का हाल ये है, मैं अपने आखिरी वक्तों में तकरीर कर रहा हूँ, आज मुसलमान का हाल ये है, इतना बुरा हाल है कि अभी ये किसी लायक नहीं होता, दुश्मनी हो जाती है तो सब्र करता है। किस लिए सब्र करता? मैं जरा प्रधान बन जाऊं तो तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं विधायक बन जाऊं तो तेरी ईंट से ईंट बजाऊंगा, मैं फला मंत्री का करीबी हो जाऊं तो मैं तेरी ईंट से ईंट बनाऊंगा। ए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें कोई मनसब अता करे तो जरा देखना मदीने के ताजदार की तरफ। रसूलुल्लाह की जिंदगी उस वक्त भी तुम्हारे लिए हिदायत और नमूना अमल है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतह मक्का का दिन है, सरकार मक्के की तरफ जा रहे हैं और फातिहाना शान और शौकत से जा रहे हैं। मक्के की सरजमीन पर लाइन से खड़े हैं कौन? जिन्होंने रसूलुल्लाह
اللہ کو गालियां दी? कौन जिसने रसूलुल्लाह के घर वालों को परेशान किया? कौन जिसने रसूलुल्लाह के रास्ते में जो है कांटे डाले? कौन खड़े हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी मुखालिफत की? बदर से लेकर के फतेह मक्का तक तमाम दुश्मन रसूलुल्लाह की आंखों के सामने है। चाहते तो एक एक दुश्मन का सर कलम कर देते, लेकिन बाहर रहमतुल लिल आलमीन, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सरकार रहमतुल लिल आलमीन बन के आए और सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों देखो मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। तुम अगर गरीब हो तब भी मेरी जिंदगी नमूना अमल है, अगर मालदार हो तब भी जिंदगी नमूना अमल है, और अगर तुम्हें अल्लाह किसी मनसब पर फाइज करे तो किसी और तरफ नहीं बल्कि फतेह मक्का का वाकया देख लेना। लाइन से खड़े हैं सरकार के तमाम दुश्मन। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं अंतुम तुलका, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आदम, मसलके आला हजरत शहजादा पीर सैयद रेहानिया साहिब किबला, आमदे हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, आमदे हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ अपनी जगह सुकून के साथ लगे रहें। हजरत अल्लामा सुकून के साथ बैठें और अदब के साथ बैठकर हुजूर की प्यारी बातें मोहब्बतों के साथ समाअत करें। सभी लोग फौरन बैठ जाएं, बहुत जल्दी बैठ जाएं। सैयद साहब चंद ही मिनट में अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ लेकर के जाएंगे। हेलो, सभी हजरात बैठ जाएं फौरन। ये भाई जो खड़े हैं वो जल्दी से जल्द नीचे बैठें ताकि सैयद साहब क़िबला की तकरीर मुकम्मल हो। उसके फौरन बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की तकरीर होगी। बैठ जाएं आप लोग। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारो, जिंदगी के किसी गोशे में आप चले जाओ, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा है, बेहतरीन उसवा है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, हालात ये है कि यहां पर बैठकर अगर कोई आपसे ये कह दे, ओ लोगो या रसूल अल्लाह का हो, कौन कौन जन्नत में जाना चाहता, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। मैं आप पर टॉन्ट कर रहा हूं, उठा नहीं रहा आपके हाथ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारो, जन्नत इतनी आसान नहीं, जन्नत इतनी आसान नहीं। आज झोलियों में ले लेके जन्नत की चाबी लोग घूम रहे हैं कि हमारे मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, हमारे मुरीद हो जाओ जन्नत मिल जाएगी, जबकि पीर की खुद की पक्की नहीं है। देखे मन आनम के मन दानम। भाई हसन रजा ने मेरे इतने बड़े बड़े अलकाब मेरी औकात से ज्यादा मुझे दिए। मैं जानता हूं मैं क्या हूं। मेरे प्यारो, एक तुम हो, एक मैं हूं। जमीनी सतह के लोग हैं जिनका जिक्र गली कूचों में होता है। लेकिन आओ मैं तुम्हें एक ऐसी शख्सियत की बात बता करके अपनी बात खत्म करता हूं जिनके जिक्र जमीन पर नहीं अर्शे मोहल्ला पे होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान किसके सामने मख्फी है? कौन सुन्नी ऐसा है जो हजरत उमर फारूक आजम को नहीं जानता? सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों जिसे चलता फिरता जन्नती देख रहा हो वो हजरत उमर को देख ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर की वो शान है कि अगर ये किसी रास्ते से जा रहे हो तो क्या
کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. میں ایک قدم اور بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت عمر فاروق اعظم کی عظمت اور فضیلت بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم کی وہ شان ہے کہ 1 درجن سے زیادہ ان کی منشا کے مطابق قرآن میں آیات ہے. وہ عمر فاروق اعظم. لیکن اللہ اکبر، جب وقت وصال قریب آیا، جب انتقال کا وقت قریب آیا، اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، وقت قریب آیا تو ایک صحابی کو بلایا. ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین مدینہ کے نام لکھوا دیے تھے، فہرست تھی، اور انہیں بلا کر کے کہا کہ اے رسول اللہ کے عاشق، اے صحابی رسول، تمہیں رسول اللہ کا واسطہ، میں نے سنا ہے تمہارے پاس منافقین مدینہ کی فہرست ہے، میرا وقت وصال قریب ہے، خدا کے لیے دیکھ کر کے یہ بتاؤ کہ عمر کا نام ان فہرست میں تو نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم جس کے جنتی ہونے کی ضمانت آمنہ کا لال دے رہا ہے، لیکن خوف خدا کا عالم یہ کہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ منافقین مدینہ کے فہرست میں میرا نام تو نہیں. انہوں رونے لگے. اے امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہے. جب وہ چلے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو بلایا، چارپائی پر لیٹے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا عبداللہ بیٹے، تو نے ساری زندگی میری فرما برداری کی ہے، آخری لمحات ہے میری زندگی کے، مجھ پہ ایک احسان کر. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اے ابا جان، بیٹا باپ پر کیا احسان کر سکتا ہے؟ آپ فرمائیے، جس طرح سے ساری زندگی آپ کی فرما برداری کی ہے، وقت وصال بھی آپ کی فرما برداری ہوگی. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں مرنے والا ہوں، اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، میری روح قبض انصری سے پرواز کرنے والی ہے. میرے بیٹے احسان یہ کر، مجھے چرپائی سے اٹھا اور مجھے زمین پہ لٹا دے. اللہ اکبر. راوی بیان کرتا ہے جب حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر فاروق اعظم کو کمر کے بل زمین پر لٹایا، حضرت عمر فاروق اعظم فوراً الٹے ہوئے اپنی ناک زمین پر رگڑنے لگے. مولا عمر کے جانے کا وقت قریب آیا ہے، مولا عمر اس دنیا سے جانے والا ہے، اے مولا عمر کو معاف کر دے، عمر کی غلطیوں کو درگزر کر دے، مولا عمر کو جنت عطا فرما دے، مولا جنت، مولا جہنم سے عمر کو دور کر دے. پورا چہرہ ناک سے رگڑ رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں جلال پور کے غیور مسلمان، نماز تمہارے پاس نہیں، روزے تمہارے پاس نہیں، حج تمہارے پاس نہیں، زکات تمہارے پاس نہیں، اچھے اخلاق تمہارے پاس نہیں، عبادات تمہارے پاس نہیں، معاملات میں تم زیرے ہو. کس بیس پہ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی؟ ارے رسول اللہ کا اسوہ اپناؤ، پھر کہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید ریحان معظمی صاحب قبلہ، مفتی حماد صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولنے میں جو غلطیاں ہیں اللہ اسے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.